السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا فيديو ديال اليوم وانتم في افضل الحال ان شاء الله. اليوم من بعد ما كنا شفنا في الفيديو السابق لي برونون بيرسونيل سوجي اللي هما الضمائر الشخصيه، اليوم غادي نشوفوا لي فيرب لي بلوز utilisés en français. les verbes les plus utilisés en français، أي الأفعال الأكثر استعمال في اللغة الفرنسية. غادي نشوفوهم في الأول في الانفينيتيف ديالهم أي غير مصرفين، ونشوفوهم مع لي برونون بيرسونيل في لو بريزون، ونشوفو مثال. غادي نبداو مع فيرب être. لو فيرب être اللي كيعني يكون، وهذا être دابا راه في الانفينيتيف أي غير مصرف، وهنا غادي نشوفوه في الحاضر أي في لو بريزون. جبنا برونون بيرسونيل اللي شفناهم في الفيديو السابق وزدنا عليهم لو فيرب être مصرف أي كونجوغي. غادي نبداو je suis. je suis. tu es. tu es. il est. il est. elle est. elle est. nous sommes. nous sommes. vous êtes. vous êtes. ils sont. ils sont. elles sont. elles sont. نعطيو مثال. il est malade. il est malade يعني إنه مريض، يعني راه مريض. شوفوا الفعل الثاني avoir. avoir اللي يعني يمتلك، يعني عنده، هذا في الانفينيتيف. غادي نشوفوه au présent. le verbe avoir conjugué au présent. j'ai. j'ai. tu as. tu as. il a. il a. elle a. elle a. nous avons. nous avons. vous avez. vous avez. ils ont. ils ont. elles ont. elles ont. مثال j'ai 23 ans. عندي 23 سنة. le verbe faire. le verbe faire يعني يفعل، يعني يدير، هذا في الانفينيتيف أي غير مصرف. غادي نصرفوه الحاضر، يعني غادي نديرو له conjugaison au présent. je fais. je fais. tu fais. tu fais. il fait. il fait. elle fait. elle fait. nous faisons. nous faisons. vous faites. vous faites. ils font. ils font. elles font. elles font. مثال tu fais quoi. tu fais quoi يعني ماذا تفعل، اللي هي شنو كدير. le verbe dire. dire à l'infinitif اللي كيعني يقول، يعني كيقول. غادي نديرو هذا الفعل في le présent أي في الحاضر. je dis. je dis. tu dis. tu dis. il dit. il dit. elle dit. elle dit. nous disons. nous disons. vous dites. vous dites. ils disent. ils disent. elles disent. elles disent. مثال je dis la vérité. je dis la vérité. je dis la vérité يعني أنا أقول الحقيقة، يعني كنقول حقيقة. le verbe pouvoir. pouvoir هذا الانفينيتيف ديالو اللي كيعني يستطيع، يعني يقدر. غادي نشوفوه au présent كي غادي يولي je peux. je peux. tu peux. tu peux. il peut. il peut. elle peut.
Elle peut. Nous pouvons. Nous pouvons. Vous pouvez. Vous pouvez. Ils peuvent. Ils peuvent. Elles peuvent. Elles peuvent. مثال tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. يمكنك الاعتماد علي، يعني يمكن لك تعتمد عليا. كذلك le verbe aller اللي كيعني يذهب. مع les pronoms personnels sujets كنقولوا je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Il va. Il va. Elle va. Elle va. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. مثال tu vas à la plage. Tu vas à la plage. تذهب إلى الشاطئ. لإشارة لا بلاج هو الشاطئ، أما البحر كنقولوه لا ميغ. لا ميغ. عندنا فيلم voir اللي هي يرى أو لا يشاهد، يعني كيشوف. مثلا مع لي برونون بيرسونيل سوجي كنقولوا لهم je vois. Tu vois. Il voit. Il voit. Elle voit. Elle voit. Nous voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Il voit. Il voit. Elle voit. Elle voit. مثلا je vois un film. أرى فيلم، يعني أنا أرى فيلم. كذلك le verbe savoir. Le verbe savoir يعني يعلم، يعني يعرف. Je sais. Je sais. Tu sais. Tu sais. Il sait. Il sait. Elle sait. Elle sait. Nous savons. Nous savons. Vous savez. Vous savez. Ils savent. Ils savent. Elles savent. Elles savent. مثال tu sais que je t'aime. أنت تعرف أنني أحبك. Tu sais يعني تعلم. Le verbe vouloir. Vouloir يعني يريد، هذا في الانفينيتيف. أما au présent كنقولوا je veux. Je veux. Tu veux. Tu veux. Il veut. Il veut. Elle veut. Elle veut. Nous voulons. Nous voulons. Vous voulez. Vous voulez. Ils veulent. Ils veulent. Elles veulent. Elles veulent. مثال il ne veut plus me parler. Il ne veut plus me parler، يعني لم يعد يريد محادثتي. venir. venir هي يأتي أو لا يجي، هذه في الانفينيتيف. ولكن في البريزون كنقولوا ليها je viens. Je viens. Tu viens. Tu viens. Il vient. Il vient. Elle vient. Elle vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Ils viennent. Ils viennent. Elles viennent. Elles viennent. مثال elle vient de manger. Elle vient de manger. لقد أكلت للتو، يعني يلا أكلت. voir يعني يجب، وهاد devoir عندنا دابا في الانفينيتيف، وغادي نشوفوه كيفاش غيكون في لو بريزون مع les pronoms personnels sujets. je dois. Je dois. Tu dois. Tu dois. Il doit. Il doit. Elle doit.
Elle doit. Nous devons. Nous devons. Vous devez. Vous devez. Ils doivent. Ils doivent. Elles doivent. Elles doivent. نعطيو مثال. Nous devons partir. Nous devons partir. يجب علينا الرحيل. يعني بالعربية خصنا نمشيو بالدارجة عفوا. croire. croire. un infinitif اللي كيعني يعتقد. في le présent كنقولو je crois. je crois. tu crois. tu crois. il croit. il croit. elle croit. elle croit. Nous croyons. Nous croyons. Vous croyez. Vous croyez. Il croit. Il croit. Elle croit. Elle croit. نعطيو مثال كذلك. Je ne crois pas. Je ne crois pas. أنا لا أعتقد يعني ما كنظنش. Le verbe trouver. trouver à l'infinitif اللي كيعني يجد يعني يلقى. و conjugué au présent كنقولو je trouve. je trouve. tu trouves. tu trouves. il trouve. il trouve. elle trouve. elle trouve. Nous trouvons. Nous trouvons. Vous trouvez. Vous trouvez. Il trouve. Elle trouve. Elle trouve. مثال. Il trouve un chat. Il trouve un chat. وجدوا قط يعني لقاو قطة أو مشة. donner. donner le verbe à l'infinitif اللي كيعني يمنح. je donne. je donne. tu donnes. tu donnes. il donne. il donne. elle donne. elle donne. Nous donnons. Nous donnons. Vous donnez. Vous donnez. Il donne. Il donne. Elle donne. Elle donne. مثال. Exemple. Tu donnes des conseils. Tu donnes des conseils. يعني انت كتعطي النصيحة أي تمنح النصيحة. prendre. prendre à l'infinitif اللي يعني يأخذ يعني يدي ولا على حسب المعنى ولكن جينيرالمون هذا هو المعنى ديالو. هذا ان infinitif فاش كيكون لو فيرب conjugué au présent كنقولو je prends. je prends. tu prends. tu prends. Il prend. il prend. elle prend. elle prend. Nous prenons. nous prenons. Vous prenez. vous prenez. Ils prennent. ils prennent. elles prennent. elles prennent. مثال. je prends mon petit déjeuner. je prends mon petit déjeuner. يعني أنا أتناول فطور يعني أنا كنفطر. بما أن الفيديو جا طويل بزاف قررت أنني نقسمو الأجزاء باش ما يجيكمش ممل. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم. وإلا بان لكم أن القناة كتستحق البارطاج ما عليكم إلا تبارطاجيو معايا وغتكونوا مشكورين أكيد. ومع السلامة نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.